Kada pretražujete informaciju o zelenom paradajzu, uz njega krajnje neodgovorno stoji reč otrovan. Zapravo, zeleni paradajz u sebi ima solanin koji je termolabilan. Šta znači termolabilan? Bukvalno, ako minutu stavite u kipuću vodu ovaj paradajz, termolabilan solanin nestaje. Dalje možete da koristite ovaj paradajz jednako kao i crveni, iako imaju isti sastav, nemaju istu količinu likopena. U kulinarstvu zeleni paradajz zaista možete da upotrebljavate i za pripremu ne samo zimnice, nego mnogih slanih pa i slatkih jela. Da li ste probali mafine od zelenog paradajza? Fantastični su. U kozmetici koristim ga za izradu losiona, različitih maski i pilinga, ali to nije tema dana. Danas pričamo o resursima. Podsjetit ću vas da kada su u pitanju njegova lekovita svojstva, koristi se za rešavanje problema kod proširenih vena, ali to su neki stručni ljudi koji se time bave već objavili. Vi ste došli po originalnu informaciju ovde, jer mi na Trag biljke bavimo se resursima i to istražujući resurse došla sam do rešenja kako da se iskoristi zeleni paradajz. Zeleni paradajz je fantastičan resurs kod sadnje biljaka i nekako je priroda sve to tako dobro uredila. Jedna kultura završava vegetaciju, a druga počinje. Tako da jednu kulturu možemo da upotrebimo kako bi započela druga. Neverovatan kontinuitet. Zeleni paradajz kao resurs. Vi ovdje vidite čašu punu zelenog paradajza, ali ja ovdje vidim resurs. Da li znate da ova čaša puna zelenog paradajza u sebi sadrži 23 mg kalcijuma, 367 mg kalijuma, 43,2 mg fosfora, 42 mg vitamina C. To je naš resurs u epizodi. Za početak potrebno je da ga iseckate, a onda idemo u baštu da ga upotrebimo tokom sadnje. Šta je ovdje najvažnije što nam treba? Kalcijum, kalijum, vitamin C i fosfor. Idealan sastav za neke zimske kulture. Iz jesenje zone ubrala sam juče 32 kg niske borane i to možete da vidite upravo u ovim kadrovima. Ono što je ostalo jesu fantastični podzemni permamodeli, jer zapravo borani, odnosno mahunarke, odlično pripreme teren i same permamodele za dalju sadnju. Sada ću sve ovo da pripremim. I evo, spreman je. To je jedan od prvih permamodela za beli luk koji je spreman i ono što želim da vidite sada je kvalitet kompostiranja. Direktno kompostiranje je upravo ovo. Nakon godinu dana dobila sam fantastičan kompost u samoj gredici. Postigla sam svoj cilj i sad imam podzemni permamodel u kome se vrlo lako sadi. Beli luk je kultura koja od svih hraniva koje su neophodna najviše treba fosfor, kalcijum i kalijum. Upravo sva ta hraniva imamo u zelenom paradajzu. Sada ćete vidjeti zašto sam seckala zeleni paradajz i kako ću ga upotrebiti kod sadnje belog luka. Šta vidite na ovom mestu? Spoj dve kulture koje svakako idu u zimnicu, ali u ovom slučaju ja ne pravim zimnicu. Ja se spremam za sadnju belog luka. Dok jedna kultura završava svoju vegetaciju, druga kultura je započinje. Mi sada spajamo početak i kraj u jedan kontinuitet. Vreme za sadnju belog luka je 15. oktobar, ali ja uvek sadim ranije jer dok se sve ovo montira i dođe do poštovanja, nekako im dođe upravo 10 dana ranije da mogu da se spreme. Sadite ozimi luk, takav luk kupujete ili na pijaci ili u poljoprivrednoj apoteci i onda upravo ovaj koji se jede razbijete na čenove i dobijete luk koji se sadi. To je upravo ovo. Sve ovo što ponavljam zbog početnika. Sada ćemo spojiti zeleni paradajz i beli luk. U podzemnim permamodelima se tuneli vrlo lako prave, zato što ih pravite u vlastitom kompostu. Ali vodite računa da se često u njima kriju slepići. Slepići su gušteri, o tome imate sve na kratkom videu. Ti gušteri ne mogu da vas povrede, ali možete vi njih. Tako da pažljivo pravite tunele. Ja sam upravo srela jednog na ovoj poziciji. Ovo je zeleni paradajz iz današnje priče koji ću prvo posuti u tunel za sadnju belog luka, dakle čitavom dužinom, i on će se ponašati tokom čitave sezone kao dozator neophodnih minerala za rast belog luka. Dakle, sve oko nas su resursi. Sada ćete vidjeti kako ću to da postavim. Vidite kako sam postavila zeleni paradajz duž čitavog
tunela. Zapravo samo sa jedne strane napravite zid. Sada ću na ovaj zeleni paradajz da vratim zemlju zato što se bukvalno luk ubada u tunele. Svi vi koji ste u nadzemnim permamodelima, na samo dno permamodela stavit ćete zeleni paradajz i preko toga ćete staviti zemlju za sadnju luka. Vrlo je jednostavno, postoji način za jedno i drugo, jer sada je ova pozicija spremna za sadnju luka. Sada ću da zatrpam ostatak tunela i da sadimo beli luk. Vodite računa o razmaku 10 cm. Ovdje sam posadila 4 reda belog luka, sa strane će ići drugari, to zapravo znači ubacivanje sadnica. Za sadnice je sada još uvijek rano zato što je toplo, sačekat ću da padne kiša. Prvi i posljednji red su blitva, salata ili rotkve. Vama je poznato šta nam znači za razvoj biljaka kalijum, kalcijum i fosfor, ali kad je u pitanju vitamin C, on je ključan zapravo za rast biljaka, razvoj imuniteta, naročito prema virusima i hlorozi. A ono što je još bitno, reguliše metabolizam vode i rast biljaka. Kod cvetnih biljaka zaista pospešuje cvetanje. Vitamin C iz zelenog paradajza se može upotrebiti u balkon biobašti idealno. Zapravo u balkon biobašti ja ukopavam u saksije zeleni paradajz. Ali kada su u pitanju sobne biljke, daću vam jedan savjet. Možete da pospešite cvetanje sobnih biljaka, a i da utičete na njihov imunitet tako što šolju miksanog zelenog paradajza, potpuno sirovog, pomešate sa 10 litara vode. Samo pomešajte i time zalivate svoje sobne biljke i onda kažete hvala biljka.